जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक सुंदर वीडियो को आपण मानकु स्वागत करुच्ची गाँ टोका संतोष मो चैनल माध्यम तेणु आपण मैंने मो वीडियो देखुथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। चलतु आउ डेरी न करी से विषय टिके आलोचना करिबा, प्रभु गणेश विषय जानिबा एवं आमको शिवों परिवार कौन शिक्षा मिले एवं गणेश को कहीं तुलसी अर्पण करा जाए नहीं आ रहा गणेश को कौन भल लगे से सब विषय आम किछिटा अजଣା कथा जोटा अच्छी सेटा को आपण मानक पाखरे आज रखी से विषय टी आम ये वीडियो रे निहाती आलोचना करिबा। तेणु चलतु आउ डेरी करिबा नहीं। आम शिव पुराण अनुसार कहीं शिव पुराण हूँ आमर एमती एक पुराण जो थे शिवों विषय संपूर्ण रूपे कहुई। से शिव पुराण अनुसार आमर शिवंकर जो परिवार अच्छी से परिवार रु आमको बहुत किसी शिक्षा मिले, जोटा कि आमे शिव मंदिर तो जाऊे शिव को दर्शन करुचे सब करुचे, किंतु आमे से विषय थरे चिंता करने जे शिव परिवार आमको कौन शिक्षा मिल। शिव परिवार कहले किए? शिव परिवार कहले आमर माँ जगज्जननी पार्वती, प्रभु भोलाशंकर एवं तांकर दुई पुत्र गणेश एवं कार्तिक आउ एमान को नहीं तांकर शिव परिवार गठित। तेणु आपण जेकोसी मंदिर जातु देखंतु, किंतु आपण कोठी हेले भी एभली संस्कार बा एभली महानता आपण देखा पाइबे ना। केवल शिव मंदिर रे देखा पाइबे, कहीं आपण जदि विष्णु मंदिर जाउछंती विष्णु मंदिर रे केवल भगवान विष्णु को बा माँ लक्ष्मी की आपण दर्शन करिपारिबे। किंतु आमर जदि आपण जाउछंती शिव मंदिर ताले शिव परिवार को देखिपारे। गोटे परिवार केमती एकाठी रही आपण से विषय निहाती देखी जानीपारे एवं शिखी पारिबे जे परिवार केमती गढ़ा जाए आ परिवार केमती एका माने एकजुट करी रुहंती। आपण देखिपारे शिव मंदिर रे शिवंकर जो आमर डाहाण पार्श्व थांती गणेश, पछपटे कार्तिक थांती एवं बामपटे माता पार्वती। आउ शिव मंदिर नियम होची शिव मंदिर संपूर्ण परिक्रमा करा जाए नहीं, शिव मंदिर अर्ध परिक्रमा करा जाए। कहीं सेटा तार शास्त्रीय नियम रही अर्ध परिक्रमा करा जाए। आउ रहा गणेशंकर जो तुलसी कथा, गणेशंकर तुलसी की आमे कहीं गणेश को तुलसी अर्पण करा जाए नहीं ना। गणेश जितेबाला तांकर जन्म वृत्तांत तो आपण जानिथिबे निहाती, कहीं पार्वतींकर जो गाधिया जो हलदीवा मलिरू से गणेशंकर सृष्टि होइतिला। गणेश सृष्टि करथिले, तापरे शिवं सहित तांकर संघर्ष होइतिला एवं शिव तांक मस्तक को काटिथिले। जहा फल कौन होइतिला ना उत्तर दिगरु गोटे हस्तीर मुंड आनिकी लगा जाइथिला। से आमको मना करा जाए उत्तर दिग को मुंड कर शोब ना, कहीं उत्तर दिग हूँ जमंकर द्वार। तेणु उत्तर दिग को मुंड कर शोवा उचित नुहे। तापर रहा गणेश को कौन पाई तुलसी अर्पण करा जाए ना। गणेश जो विवाह करनथिले सेतेबेले सी तपस्या रत रोते आउ जिते सी तपस्या करथिले देवी तुलसी सी भी विवाह करनथिले। तेणु सीए से बाटे दे जाउथिले। गणेशंकर रूप सौंदर्य आउ गणेशंकर सुवर्ण खचित जो शरीर थिला बा सुनार आभूषण द्वारा होइथिले आउ गोटे रत्न सिंहासन उपर बसी से तपस्या करथिले। तेणु एते सुंदर कांति मूर्ति देखी आमर देवी तुलसी मोहित हो जाइथिले एवं सी गणेश को निजर पति रूपे पाइबा पई इच्छा प्रकट करथिले एवं तांको पाखरे से तांकर इच्छा कहिथिले।
କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟାରତ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସିଏ ମନା କରିଦେଲେ, ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହେଉଛ ବା ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମର 2ଟା ପତ୍ନୀ ହେବେ, 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ତୁମର ରହିବେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗଣେଶଙ୍କର 2ଟା ପତ୍ନୀ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁଳସୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତୁଳସୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ସହିତ ଭାବୁଛ ବା ମୋତେ ଦେଖି ତୁମର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ହୋଇଛି ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ବି ଜଣେ ଅସୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳିଥିଲା। ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମାତା ତୁଳସୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗଣେଶଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗଣେଶ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କଲେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ରହିଲା ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ ବା ଯେଉଁ ଫୁଲ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ତୁଳସୀ କେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ, କେବେ ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ ନା ଗଣେଶଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଗଣେଶ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ତାହା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ ବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଦେବା, ଭୋଗ ଲଗାଇବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦକ ପ୍ରିୟ ବା ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲଡ଼ୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ବା ବୁନ୍ଦିଆରେ ଯେଉଁ ବେସନରେ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି ସେଇ ଲଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ପାଇବା ଯଦି ଖସା ଲଡ଼ୁ ବା ରାଶି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି, ଲଡ଼ୁଅନକୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ସନ୍ଥ କରେ ସେବା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେ ମୋଦକ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଣେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ସେଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା, ମାତା ଜାକି ପାର୍ବତୀ ପିତା ମହାଦେବା। ଏକ ଦନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ ଚାରୁ ଭୁଜଧାରୀ, ଏକ ଦନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ ଚାରୁ ଭୁଜଧାରୀ, ମସ୍ତକ ସିନ୍ଦୁର ଶୋହେ ମୁସିକି ସବାରୀ। ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା, ମାତା ଜାକି ପାର୍ବତୀ ପିତା ମହାଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଆପଣ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲାଯାଏ ବା ଆପଣମାନେ ବି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟିକି ଗାଇକି ଶୁଣାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିହାତି ଗାଁ ଟୋକା ସନ୍ତୋଷ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ବୈଦିକ ବା ଯେଉଁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ
तथ्य गुड़िक आपण मान पाखे रखी आउ वीडियो सहित आपण जोड़ी होकर रुहतु जहाँफल कौन हे ना आपण निहाती जानीपारे। तेणु आज आम तो निहाती गणेश विषय आपण जो जो सब थिला जानापी से सब आप जानीगले। तेणु आउ गोटे भल कथा मुझे कहीदे आईटा हूँ गणेशंकर गोटे जिनस हूँ अतिशय प्रिय जमती शिवंकर बेलपत्र। तेणु गणेशंकर हूँ दुब हूँ अतिशय प्रिय गणेश दुब प्रिय। तेणु गणेश को फूल आउ दुब देदेले गणेश शांति हो जाती। तेणु गणेश को पूजा कला बेले आपण केतोटी दुब देवे ना गणेश को पूजा कला बेले आपण मन रखिए 7टी दुब देवे। 7टी दुब आपण छिंडेबे छिंडेकी ताकू भलसे धोइबे। धोइला परे कहीं दुब गुड़ाक आमर सब धूली लगी थाए। तेणु से दुब को आपण भलसे धोई ताहा गणेश मस्तक आपण रखिए। आउ एटा बुधवार आपण करें कि गुरुवार करें यही 2 बार गणेश उद्दिष्ट। तेणु यही 2 बार आपण निहाती गणेश ये पूजाटी बा दुब अर्पण करी गणेश को शांति करें। जहाँफल जहाँ आपण मनस्कामना अच्छी निश्चित गजराज गणपति निहाती आपणकर से कथा शुणिबे एवं आपणकर जहाँ अभिलाष अच्छी ताहा अविलंबे पूर्ण करेंगे। कहीं सी तो होती अग्रपूज्या। अग्रपूज्या कहीं सी अग्रपूज्य ये ना तांकु समस्त देवता जो ये शिव मस्तक काटी जाते से सबु देवता तांकु शक्ति देते कही तुम्हें ही अग्रपूज्य हेब। आगे जेकोसी यज्ञ करा जेकोसी पूजा पाठ करा आगे गणेश को पूजा करा जो कलश आम बसईकी नड़िया थोईकी आम डाल थोई जो कलश तैयारी करूँ से कलश होती महाप्रभु गणेश। तेणु यहाँ हूँ गोटे गणेश कहीं आगुआ पूजा पाती से विषय थिला आपण मान गोटे सूचना। तेणु भिडियो तो सरी आसला सांग मैंने। तेणु यही भल पाए दे था रखुची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्ते भलरे थांतु कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति।